Die ENA ist die Sommerakademie vom europäischen ATTAC-Netzwerk. Wir versuchen damit, die verschiedensten Akteure der globalisierungskritischen Bewegung zusammenzubringen aus aller Welt. Mit der ENA wollen wir uns allerdings nicht nur ATTAC-weit vernetzen, sondern wir wollen auch über unseren Tellerrand drüber schauen und Aktive aus Gewerkschaften und anderen Bereichen der sozialen Bewegung mit einbeziehen. Und das spiegelt sich auch in unserem Programm wider. Wir haben 4 zentrale Foren, das sind Podiendiskussionen mit anschließenden Diskussionen zu unseren 4 Oberthemen. Das wären einerseits das Finanzsystem, Ökologie und Klima haben wir als Oberthema, Demokratie und Wirtschaft und die soziale Krise. The financial crisis has shown that this financial system is very dangerous because it is deeply unstable also, and it leads to profound inequalities. So it is very important for us to debate, to discuss about alternative to the current financial system. And this will be the goal of the plenary session we are organizing at the European University. We will try to think in terms of the conditions to implement such an alternative system. And in particular, we will try to think about the conditions in terms of control, social control on banks, on financial markets, in such a way as to defend the general interest and not only the interest of the shareholders. We are organizing ENA so we can launch alternatives, and that is why Thursday is the day for the Democracy Forum. That is the day when we're going to discuss alternative paths for a democratic Europe. Christian Felber from ATTAC Austria is going to talk about how our political system could be shaped into becoming more participative. Dexter Whitfield from the British Union European Services Strategy Unit is going to talk about public goods and strategies against privatization. Susan George from the French Transnational Institute is going to talk about the democratization of global and European institutions. Otro de los espacios de la ENA es el foro Crisis Económica y Crisis Social. Cuando empezó la crisis hace algunos años, pues la crisis empezó como una crisis financiera, que acabó siendo una crisis económica y que al final ha acabado siendo una crisis sistémica y también una crisis social, una crisis que nos afecta al conjunto de la sociedad. No podemos, por ejemplo, permitir la implantación del Pacto del Euro, que supone el recorte, la muerte de los servicios públicos, por ejemplo. Entonces, en la ENA vamos a buscar conjuntamente alternativas construidas desde la sociedad civil, desde ATTAC y desde otros movimientos sociales a esta realidad. Ja, hallo, ich bin Andrea Vetter von ATTAC Deutschland und ich habe die Programmkoordination des Kongresses Jenseits des Wachstums im Mai in Berlin übernommen und bin jetzt bei der Europäischen Sommerakademie beim Forum Ökologie und Klima mit dabei. Dort werden diskutieren Fergal Anderson von Via Campesina Irland zum Thema Ernährungssouveränität, Geneviève Assam vom Wissenschaftlichen Beirat ATTAC Frankreich und im International Council des Weltsozialforums zum Thema Klimagerechtigkeit. Und ich werde was zum Thema Postwachstumsökonomie erzählen und hoffe so, dass wir bei der ENA die Diskussion, die wir beim Postwachstumskongress angefangen haben, weiterführen können. Bei diesem Forum, aber auch in zahlreichen Workshops und Seminaren. No m'acompanyen si és secret als somnis. Es queden sols al meu llit i jo camine sola. Un nombre més, unes mans més, una silueta. Uye, un temps, un cos, un rendiment, una despesa. Un somni més, una il·lusió. Quan costarà, no, no, un nombre més, unes mans més. We will have something for everyone. We'll have more than 130 workshops dealing with central topics of ATTAC, such as the financial transaction tax, alternatives to the current management of the crisis, direct democracy, the power of media, etc. We'll have also workshops dealing with creative uses and an extensive cultural program with concerts, theatre, readings, exhibitions, etc.
Durante la ENA tendremos 2 espacios de plenaria en el que todas las personas que estamos participando podremos compartir un lugar común, un espacio común en el que debatir sobre 2 temas básicamente. El primero sería la relación que mantiene ATTAC con otros movimientos sociales y también con los sindicatos, con la idea de buscar, de ver, valorar en qué situación nos encontramos ahora y buscar las sinergias que en el futuro nos pueden hacer redundar, avanzar en los objetivos comunes que podamos tener. El otro espacio, el otro plenario en el que se va a trabajar, va a tratar sobre la construcción de la red de ATTAC en Europa. Ahora mismo hay una cantidad enorme de políticas que se están decidiendo en la Unión Europea y que están afectando a los Estados miembros y con ello a la ciudadanía europea, y ATTAC debe ser capaz de construir una red fuerte que pueda dar una respuesta real a esta situación. Además de todo esto, contaremos con un día enteramente dedicado a los levantamientos, especialmente centrado en los países del norte de África que se han sabido levantar en los últimos meses, como Túnez, Marruecos y otros. La idea es que van a venir personas que han estado en primera línea en estas movilizaciones para compartir su experiencia, cómo se ha organizado dentro de una estructura social que ya demandaba un cambio. Y a partir de ahí ver cómo se puede construir movimientos similares en otros lugares, como también se ha dado en Islandia, en algunos casos concretos en Italia, en Grecia, en España, etc. Also meldet euch bald an für die ENA. Freiburg ist eine sehr begehrte Stadt. Meldet euch an und reserviert rechtzeitig eine Unterkunft. In eurem ENA-Teilnahmebeitrag ist enthalten die Unterkunft in einer Turnhalle oder auf dem Zeltplatz, ein Ticket für die Freiburger Verkehrsbetriebe und 3 Mahlzeiten pro Tag in der Mensa. Falls ihr anders untergebracht werden wollt, würde ich euch empfehlen, dass ihr euch schnell anmeldet bei der ENA auf der ENA-Homepage und dass ihr euch rasch um eine Unterkunft kümmert, denn Freiburg ist eine sehr begehrte Stadt, die kurz vor der ENA ausgebucht sein wird. Wir freuen uns auf euren Besuch. C'est le monde de mes souvenirs, des histoires. Mon monde, c'est le monde des rêves, lélé. Mon monde, c'est le monde de mes souvenirs.